Okey, okey. Untuk Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint dan presentation, maksudnya awak punya video tu upload dekat dekat apa tu, Google Drive yang saya bagi dia, upload dekat situ. Tapi untuk Microsoft Excel sebaiknya awak WhatsApp saya boleh tak? Sebabnya yang itu common kan, sama semua kan. Kalau letak situ kan semua orang tengok pula. Yang untuk Word, PowerPoint dan presentation upload dekat Google Drive saya bagi tu. Ada lagi kan? Okay. Tapi untuk Excel, kalau nak upload situ boleh lah, tak apalah, upload sekali lah ya. So by week 14 saya akan semak lah. Kalau awak belum upload, then awak boleh WhatsApp saya benda tu ya, untuk Microsoft Excel saja. Okay. Okay, so today is Microsoft Access. Apa beza Microsoft Access dan Microsoft yang lain? Dia basically Microsoft Access ni specifically designed for database. Okay, untuk buat database. Okay, so saya present dulu ya. Okay. Okay, saya gunakan PowerPoint juga yang saya bagi untuk apa namanya, latihannya saya guna latihan yang saya upload di Google Classroom. Okay, untuk hari ni jangan lupa login ke UFuture untuk attendance dan juga di Google Classroom. Okay, so this is Microsoft Excel prepared by other lecturer. Yang ni lecturer Kelantan kot. Saya pakai PowerPoint dia. Okay, what is Microsoft Access? It is a database collection of information that is related. Access allow you manage your information in one database file. Database ni guna untuk apa? Biasanya bila kita buat pembuka perniagaan kan, kita akan ada supplier, kita akan ada customer. Kita nak benda tu, record tu kekal. Tak naklah benda tu hilang. We don't want it to lost. Therefore, we need to create a database. Nak guna Excel boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cumanya Excel dia ada limitation. Dia tak boleh nak buat queries dan tak boleh buat form. Yang tu kelemahan dia lah. Yang ni kelebihan database ataupun kelebihan Microsoft Access yang tu lah ya. Okay, dia ada table store your data in your database. Queries ask question about information stored in your tables. Biasanya kita akan ada banyak table, kita akan buat relationship dan dia akan link dari satu table ke satu table yang lain dan kita boleh cari, kita boleh buat queries. Maksud kita nak tanya sesuatu untuk sesuatu data, kita boleh dapat semua sekali. Lebih cepat berbanding Microsoft Excel. It is faster compared to Microsoft Excel because it is designed for database. Okay. Forms allow you to view data stored in your tables. Reports allow you to print data based on queries. Okay, yang ni saya akan tunjuk kemudian based on exercise that I have shared in the Google Classroom. Okay. What are the components? We have tables, records, field. Basically lebih kurang macam Microsoft Excel. Dia ada table, okay. Dia ada column, dia ada apa namanya? Dia ada row, column yang baris ke bawah laju bagi. Kalau row tu baris lah, column tu laju Okay. And then each dipanggil apa ya? Column tu dipanggil attributes ataupun field. Satu kolom tu yang panjang tu dipanggil attribute ataupun field. Untuk setiap row baris tu dipanggil tuple ataupun record. Okay, so record is each row in the table. Fields is each column in the table. Okay, so apa yang awak perlu buat yang ni je sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda je. You have to create table design, you create form, enter records using form, create query, and then run query, and then create report. Itu je. Okay, simple untuk AIS 160 ini je. Tak susah. Okay. Untuk lab test pun yang ni, lab test individual test ya. Awak kena ada kena upload, kena install Microsoft Access dalam awak punya PC. Jangan guna handphone, memang tak boleh buat ya. Guna handphone memang tak boleh. Awak kena guna PC, personal computer ataupun laptop. Kemudian dia akan buat test lah. Test berapa jam saya pun tak ingat ada tak dalam ni. Sekejap saya tengok latihan ni. Rasanya 2 jam kot. Nanti kita buatlah benda tu ya.
Okay, so kita akan create database based on datasheet view. Saya terangkan dulu ya, sekejap lagi saya buat. Kemudian kita kena buat set data types, insert or delete fields and set primary key. Primary key ni biasanya the first row of the table tu primary key. The first row of the table. Okay. Kemudian based on datasheet view to view the data for the record. Okay, yang ni lah. Yang saya kata kalau buka Microsoft Access dia akan keluar macam ni. Yang saya kata field name ni, yang ni the first column ni, yang ni ialah biasanya referred to yang ni staff ID, sorry yang ni. Yang staff ID ni referred as primary key. Dia kena ada primary key untuk setiap table. Okay. Kemudian ada salary detail, yang ni table kedua lah. Yang ni berkenaan dengan staff dan salary ya. Staff apa, salary apa, kerja apa yang dibuat. Okay, so dia adalah kemudian setiap field atau setiap kolom tu kita kena set dia punya data type. Data type dia apa. Okay, nanti saya akan tunjukkan lah. Ini saya terangkan dulu ya. Kemudian bila kita dah key in, yang ni keluar lah. Yang ni dia punya staff ID, name, branch, department. Okay, yang ni database yang kita key in. Yang ni key in guna datasheet view ya. Tapi saya akan jawab guna datasheet view dan juga how to key in guna form. Okay. Okay, yang ni salary. So ada dua table ya. Satu table staff, satu table salary, gaji dia lah. Okay, yang ni contoh ya. Kemudian saya katakan tadi saya akan buat how to key in your data based on data sheet view ataupun satu lagi based on form. Form allow you to create a user interface in which you can enter and edit your data. Dia contoh form ni borang lah, tapi borang dalam bentuk digital lah. Maksudnya kalau kita nak orang lain key in, kalau guna data sheet view ni mungkin akan confuse. Macam ni data sheet view kan. Yang first ni text number, staff ID dia agak susah sikit. Tapi untuk guna form, biasanya semua orang boleh sebab dia ada command button. You can create database without using form by simply editing your data in the table data sheets. However, most database users prefer to use form for viewing, entering and editing data in the tables. Yang ni lah, ini form. Okay. Salary detail, text number kita key in apa dia, staff ID apa, salary apa, allowance apa. Okay, untuk setiap data yang kita key in, kita kena save. Save macam mana? Klik dekat atas ni, kalau ni salary detail form kan, klik dekat atas ni ataupun right click dan save. Okay, right click dan save setiap kali key in. Kalau tak save apa jadi? Takut dia tak capture. Sebab dia tak macam Excel ataupun PowerPoint ataupun Words, kita dah habis siap baru kita save kan. Tak, yang ni kena save setiap kali. Sebabnya kalau tak data tu dia tak capture, nanti kalau kita nak run query ataupun nak buat report tak boleh. Dia data tu dia tak save. Okay. Tak apa, saya tunjuk. Saya run through je. Okay. So yang ni staff ID samalah. Ini salary detail form ya. Okay. Kemudian kita akan enter using form macam saya katakan tadi. Okay, kemudian bila dah semua data tadi kita all the data have been entered into into the tables accordingly, table 1, table 2, table whatever. Okay, next what we can do is we can run queries. Queries can perform many different functions in the database. Their most common function is to retrieve specific data from the tables. Kita nak cari spesifik, contohnya macam ni ya. Macam tadi kita record staff detail and salary detail kan. Contohnya kita nak cari siapa yang dapat gaji 1,200 ke 2,200. Macam mana nak cari? Kita boleh guna query. Query dia akan list down. Dia ada dia punya format lah. Kemudian kita boleh buat query, kita boleh spesifik dia punya apa dipanggil dia punya kriteria yang ni contoh ni. Dia nak cari apa ni? Dia cari staff yang berasal dari Johor. Okay. So dia create kriteria. So akan keluar lah staff mana yang berasal dari Johor, dia akan keluar. Yang ni kelebihan database. Kita boleh buat filter lah. Kalau dalam Microsoft Excel kita pakai filter. Tapi untuk Microsoft Access kita guna query. Okay.
Yang ni yang saya katakan tadi, kita kena create a link ataupun relationship. Biasanya untuk dua table dia ada satu common apa dia panggil, common record. Okay, yang tu kita akan buat relationship sebelum kita run query, especially when the query is between two tables. Dia ada berkaitan dua-dua table. Okay, saya akan tunjuk dalam exercise nanti ya. Okay, so yang ni dia dah buat lah. So dia buat relationship, kan dia run. Okay, apa dia, staff ID, name, salary and allowance salary. So dia link. Okay, dia dapat lah. Okay, next, yang ni comparison yang saya katakan tadi. Bila kita nak tahu gaji staff mana yang dapat gaji 1,200 sampai 2,200, dan kita boleh guna function ni lah, between and. Okay, yang ni pun saya akan tunjukkan nanti. Okay, so yang ni lah contoh dia ada staff ID, name, salary between RM1,000 to RM1,500. So dia akan dapat lah. Okay, yang ni lah staff yang gaji 1,200 ya, 1,000 to 1,500. So dia akan keluar. Okay, kalau tengok dekat tepi ni ada table, salary detail, staff detail, masuk ada dua table. Query kita dah run 1, 2, 3. Kita ada satu Johor employee, salary 1,000 to 1,500. Kemudian kita ada staff, salary. Yang ni yang gaji 1,000 ke 1,500 tadi lah. Kemudian kita ada form kita key in guna form, dia akan keluar sini salary detail form, staff detail form. Kemudian kita ada report. Report kita akan run lah ni. Okay, dia akan keluar report, Johor employee report, staff salary 1,000 to 1,500 report, dan staff salary report. Okay, yang ni awak akan kena buat, yang ni awak akan kena hantar dia. Okay, so report apa dia? Report what you use to format, summarize and present data. Report can be run at any time and will always reflect the current data in the database. Reports are generally formatted to be printed out, but they also can be viewed on the screen, exported to another program or sent as an attachment to an email. Okay, yang ni lah tadi saya katakan tadi kan, Johor employee report. Okay, dia keluar macam ni. Lebih cantik lah. Kalau sebelum ni tengok Johor employee report, kalau dalam kalau dalam query result macam ni kan, tak berapa cantik Bila dalam report dia lebih presentable lah. In fact, report ni kita boleh amend nak letak gambar di sini boleh, nak tukar colour dan sebagainya, sebab ni presentation kan, awak nak hantar report kan, so it must be look good. Okay, look nice. Okay, so yang ni staff salary report, so nampak cantik lah, siap ada total dia akan buat. Microsoft Access akan buatkan, kita hanya run saja. Okay, yang ni another report, salary 1,000 to 1,500 report. Okay, so that's it. Itu je yang saya nak tunjukkan hari ni. Tak susah insyaAllah. Okay, so next, tadi saya dah terangkan secara ringkas what is MS Access, Microsoft Access. Now kita buat Microsoft Access. Okay, first buka awak punya lab test yang saya tunjukkan dia. Ada apa lab test ni? Okay, kita ada the table below contains information on customer sales data on a furniture store. Jadi customer detail adalah 7 customer, jadi customer ID, customer name, phone and state. Okay. Kemudian di bawahnya ada another table, sales detail. Tadi customer detail, so sales detail. So ada dua table. Kita akan linkkan nanti The following are details of furniture sold to customer. Dia ada 3 in term of hall room, bedroom and kitchen and storage. Ada 4 ada 4 item. So dia bagi sini lah. Kalau awak tengok dua table ni, apa yang sama? Dia ada item number, customer ID, item name, unit price untuk sales detail. Untuk customer detail, dia ada customer ID, customer name, phone number dan state. Kalau tengok dua table ni, yang sama apa? Customer ID. Kan? Maksudnya customer ID ni, dia refer benda yang sama lah. Okay, untuk kita link kan, make sure the first thing yang paling utama, make sure dia punya ni sama apa dia panggil tu saya lupa tadi. Dia punya data type dia mesti sama. Kalau data type dia lain, dia tak boleh nak link. Awak takkan dapat buat Macam customer ID ni, saya suggest guna number. Okay, maksudnya yang ni pun number. Kalau yang ni awak buat number, yang ni awak buat short text, dia tak boleh link. Dia kena dua-dua sama. Okay.
Okay, tak apa, saya akan tunjukkan kemudian. Okay, so this is the two table. Okay, so apa yang awak kena buat? You are required to create two database table, customer detail and sales detail. Create database design for the field in each table to key in the information above. Name your database as your name. Okay, so kita buka Microsoft Access. Dia akan keluar macam ni ya. So awak klik blank documents atau blank database. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar table Okay, so table yang tadi customer ID kan. Saya katakan tadi yang ni kita guna kita akan guna number Kita akan guna number. Jangan guna auto number. Kalau sini awak pergi dekat sini data type. Data type jangan guna auto number. Untuk ID, customer ID, okay, kita type dulu ya. Okay, customer ID. Untuk database, untuk Microsoft Access, make sure awak type betul ya. Kalau awak type salah, dia tak boleh cari nanti. Macam awak type Perak, P-E-R-A-K. Make sure P-E-R-A-K semua sama. Kan kalau ada satu yang awak buat P-R-K, dia tak boleh nak run query. Okay, so make sure samalah dulu. Okay, so first saya buat customer ID. Ikut tu lah, ikut soalan tadi ya. Customer ID, alamak. Customer ID, kemudian format tadi saya guna number ya, jangan guna auto number, saya guna number. Mana ke number ya, guna number, jangan guna auto number. Guna auto number kan awak tak boleh nak link. Okay, guna number, maksud auto number tu kan dia buat 1, 2, 3 automatically, tapi saya tak nak buat macam tu, kita guna number. Okay, make sure guna number juga ya. Okay, yang kedua, field kedua tadi apa? Field kedua dia customer ID, customer name, phone, state Customer ID, customer name, phone dan state Customer ID kita guna short text lah ni. Customer name, kebanyakannya kita akan guna short text kecuali untuk beberapa field lah. Macam customer ID ni kita guna number, yang lain ni kita akan guna text. Okay, customer name, apa lagi tadi lupa dah. Phone dan state Phone pun saya guna short text juga lah. Phone dan state saya guna short text state. Okay, kita close. Dia kata save atas apa tadi? Customer detail and sales detail Customer detail and sales detail. Okay, so kita dah siap dia punya tables ni. Okay, so table ni kita nak rename Kita save dulu. Save as apa? Nama tadi customer details ya. Customer details. Okay, so ni dah siap satu table. And next kita nak create satu lagi table. Apa dia? Tadi customer details. The next one is sales detail Sales details kita ada item number. Kemudian kita ada, okay, yang ni kita guna number ya. Data types number. Next is kita guna number jugalah sebab customer ID kan. Customer ID kita guna number ya. Yang ni saya katakan tadi, kalau awak salah, satu awak buat short text, satu awak buat number, dia tak boleh nak buat relationship, dia tak boleh nak link. So make sure customer ID, dua-dua table kita guna sama ya, number. Okay. Kalau ada soalan tanya ya. Kemudian ada item name. Kita buat short text. Item name. Item number ni short text lah ya, sebab kita gabungan huruf dengan number ya. Yang ni saya guna short text lah. Short text ya. Okay. And the last one is unit price. Okay, unit price kita akan guna price lah, currency ya. Unit price kita akan guna currency. Okay, untuk currency biasanya standard ni dia akan pakai dollar lah. Pakai dollar, don't worry. Kalau dollar biar je, jangan adjust. Sebab kalau awak punya bukan RM,
Saya pun sama, saya pun tak adjust lagi. Dia kena adjust dekat awal-awal dekat awal-awal bila awak nak key in, bila awak on komputer tu, awak kena set dekat awak punya setting RM. Kalau tak, dia akan keluar dollar macam ni. Okay, dollar. So this is unit price. Unit price. Okay. So item number, customer ID, item name, unit price. Okay. Ada soalan tak? So tadi itulah saya kata yang ni yang penting make sure data type tu betul item number short text, customer ID number, item name short text, unit price tadi, currency. Okay, kemudian kita nak save kena right click kat atas ni, pergi kat table ni, atas ni right click, save dan letak sebagai sales. Okay, save So ada dua table kita ada sales details, kita ada customer details. Okay, customer detail ni tadi lah. Okay, ni belum key ni, kita nak key ni. Okay, sebelum tu dia kata apa arahan, saya ikut arahan lah, senang Okay, kita dah create two database. Create a database design in the field each of table key information above. Name your database as your name. So kena name your database as your name. So save as lah. File, save as, access, save as. Okay, yes je. Apa dia? Saya letak dalam dokumen, saya letak nama saya lah. Ahmad Zuhelmi Ahmad Zuhelmi, saya dah buat semalam, tapi saya buat sekali lagi lah. Okay, so save. Okay, so kalau tengok sini nama di atas ni Ahmad Zuhelmi. So file saya, nama saya lah. Okay, bila klik balik data customer detail ada, sales detail pun ada. Okay, kita dah jawab soalan satu. Namakah Ini tadi namakah. Dah buat customer detail, sales detail dan juga your name. Okay, next create a suitable form for each table using the form wizard. Save the form as customer detail form, sales detail form. Okay, sekarang kita nak buat form. Okay, macam mana nak buat form? Pergi dekat create, pergi dekat form wizard. Okay, form wizard kita ambil, first one kita ambil customer detail lah. Customer detail, ambil semua sekali. So 1, 2, 3, 4 semua sekali Okay, next. Kita pakai kolom kita pakai kolom kita guna kolom. Next. Letak sebagai customer details. Okay, finish. So dia akan buat customer detail form. Yang ni lah, customer detail form. Okay, next. Apa dia kata? Yang kedua, buat sales detail pula. Okay, so create. Bila nak buat form ke nak buat table, kita start dengan create. Kalau create table lah. Create form lah. Kalau query, create query. Okay, so sekarang ni kita nak create form. Guna form wizard. Okay, tadi customer detail, now kita nak buat sales details. Sama juga, masukkan semua. Next. Kita pakai kolom next. Okay, finish. So keluar. So kita dah ada customer detail, sales details. Okay. Okay, kalau tengok sini ada table untuk customer details. Kita ada table untuk sales detail, kita ada form untuk customer detail. Inilah. Okay, now saya nak key in the records for the two tables using the form that we have created and then create relationship between the two tables. Okay, kita kena key in dulu. Okay, yang ni makan masa sikit. Saya tak key in penuh kot, saya key in simple je, nak laju Okay, satu. Saya tekan tab. Ataupun awak klik pun boleh Kemudian number saya hentam dia Tapi untuk test awak kena key in betul sebab nanti saya akan check semua. Saya tak apalah sebab saya yang ajar. Awak kena ikut betul Okay, 019. Okay, state dah. Okay, dan save. Tab nombor 2.
Sofiah. Sofiah. Okay, 013. Okay, tab Selangor. Tiga. Saya tekan tab je, tab maksudnya dia akan lompat ke next next apa nama? Next field. Okay. Saya tekan tab, button tab, TAB ni, button tab dekat sebelah huruf Q tu. Kamu tanya pula tab tu apa ya? Okey. So, dalam kelas senang saya tunjuk ni dekat depan pengajar sorang susah. Kalau tak faham tanya ya. Saya laju je ni, kalau awak tak tanya saya anggap okey dah tu. Okey. 4 Lut Haikal. Okey. Okey. Tuh. Save. Kemudian nombor 5 Wahab. Make sure awak save apa namanya, type betul ya. Sebabkan kita akan buat query on state. Jadi kalau awak salah type nama tu tekan, dia tak keluar awak tak boleh nak run query, markah potong lah. So be careful when you key in your data Okay, gerak. Save. And last one, number 7 Wahub. Wahub. Okay. Okay, kalau klik customer detail, dia akan keluar lah. Okay, kalau klik customer detail nampaklah semua kan yang kita klik tadi ya. Yang ni dalam bentuk design view design view. Ada orang tak suka tengok macam ni, sebab tu yang ada report view kita view sebagai report. Okay, so we have finished with customer details. Ini tadi kan, kita dah habis. Kalau tengok balik, kalau pakai arrow key patah balik pun ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1 lah sampai habis ya. Okay. Okay, next kita nak key in save details. Saya tutuplah ni dulu ya, tutup. Dah save tadi kan. Nak make sure ada ke tak ada, klik balik kat table ni customer detail ada tak. Kalau ada betul lah tu. Kalau tak ada maksud tak save, kena key in balik. Nak key in kat sini pun boleh sebenarnya ya. Nak key in kat sini pun boleh, tapi untuk test awak kena key in guna form. Sebab saya akan check form, saya takkan check sini ya. Saya takkan check dekat table. Table ni nampak lah bila form tu ada, of course table akan ada. Macam sales detail kan, kalau awak tak key in dekat sini, dia tak keluar lah. So kena buat sales detail. Okay, the first item is item number, H01, customer number 7, TV cabinet, price 900, 999, okay, 999, 999, okay, takut salah. Saya save kemudian, saya buat sekali dulu ya. H02, number 1, sofa set, unit price 799. Saya buat ringkas design cepat ya. Okay, H03, customer ID number 6, coffee table, price 399. Atau dekat sini test keluar tak? Oh, keluar juga walaupun tak save ya. Okay, ya saya tak keluar. Okay, so bila kita tap tu dia automatic save lah maknanya. Kalau awak tap sini, awak dekat sini dia keluar kan. Tak keluar, kena refresh kot. Nah, refresh keluar ya. Okay, sales details. Tadi nombor profitable kan. Okay, S01, customer ID 3, cabinet,
multi-purpose cabinet 1300. Okay, saya save lah. Ya, save. Okay. Masih betul. Okay. 1300 kan, betul eh? Okay, 1300. S02 customer number 4, bookcase. Price for 250. And then we have B01. Customer number 2. In size bit. Price 600. Okay, B02 customer ID number 7. Item name wardrobe. Wardrobe price 1090. Okay. Then we have B03 customer ID number 2 dressing table. Price 400. Okay. And then K01 customer ID number 5 bar stool, price 149. Okay, next K02 customer ID number 6, item name kitchen island. Unit price 1110. Okay, and the last one A03. Okay, customer ID number 1, item name mini kitchen. Price 399. Okay, so save eh. Save. So tengok dekat save detail, ada semua. Tak nampak ni, besarkan lah macam Excel besarkan, tak nampak. Okay, ini pun dia tak ada ni. Okay, oh dia susun ikut alphabetical order ya. Saya tadi masuk tak ikut alphabetical order kan. Dia startkan B01 N dengan S02. Saya tadi key ikut latihan ni ya. Okay, so we have finished with this one. Apa lagi arahan ni? Dah habis ya? Okay, kita tengok apa yang kena buat lah. Kita dah create, B dah buat, C dah buat, cuma kita belum buat relationship. Relationship ni biasanya saya buat masa buat query ya. Okay, so kita run query terus lah. Okay, the first one, all detail of customer who are from Perak. All details of customer who are from Perak. Okay, so pergi dekat sini, pergi dekat queries. Okay, kita create query design. Okay, apa dia nak? Dia kata dia nak all detail of customer who are from Perak. So kita nak customer detail lah. Kita masukkan customer detail table. Tepi ni ada table ya, dekat belah kanan ni ada table. Ada dua lah, kita ada customer table dengan sales detail ya. Kalau tengok di sini, dia dah buat primary key dia customer ID dengan item number. Dia dah automatic set. Okay. Okay, sekarang ni kita sebelum nak start, kita buat relationship dulu. Relationship macam mana? Kalau tengok sini apa yang sama? Yang sama ialah customer ID. Okay, yang ni dipanggil
primary key. Dekat sini dalam sales detail, primary key dia ialah item number. Dalam ni dia ada dia punya apa dipanggil dia punya apa yang bawah dia lah. Saya lupa nama dia. Okay. So nak link macam mana? Customer ID, klik dekat customer ID sini. Klik. Kemudian drag bawa sampai ke customer ID. Make sure awak link dengan customer ID juga. Kalau awak link dengan benda lain, dia akan jadi lain. So make sure customer ID awak link dengan customer ID. Okay, sebenarnya ni maksudnya awak dah buat relationship. Okay, boleh? Okay, saya ulang balik lah. Saya ulang balik. Nak ulang tak tahu macam mana. Sekejap ya. Saya pangkal lah. Okay, saya run query. Saya buat sekali lagi ya. Okay, create query design. Saya tak guna query result sebab query wizard. Sebab query wizard ni kalau satu table okey lah. Sebab kalau dua table lebih baik kita guna query design. So saya klik query design. Okay, kalau tengok belah kanan ni ada dua table yang kita dah buat ni, customer detail dan sales detail. Okay, klik customer detail ni, bawa klik, angkat bawa masuk dalam ni. Satu. Kemudian sales detail, klik bawa masuk dalam ni. Yang sini ya. Okay, kemudian kita buat relationship. Okay, if you look here, the common field is customer ID. So kita link lah. Klik customer ID dekat customer detail, bawa ke customer ID dekat sales detail. Make sure dekat customer ID ya. Kalau awak buat kat tempat lain dia akan jadi lain. Okay, so the link customer ID dengan customer ID. So sekarang kita dah buat relationship. Soalan yang ni tadi lah. Dia kata ni ya. Key in the records in the two table using form. Kita dah buat tadi. Saya dah buat kat awak. Saya dah buat tadi. We have created and then create a relationship between two tables. So sekarang saya dah buat relationship. Okay, now kita boleh run query. Okay, the first query is all details of customer who are from Perak. Okay, details of all customer who are from Perak and save the query as Perak customer. Okay, so macam mana? Pergi dekat field, kita tengok dekat customer detail. Kemudian dia nak apa? Dia nak customer detail, all detail of the customer. So semualah. Semua sekali. Ada 4 ya. Ada customer detail, customer ID, customer name dan state kan. State. Okay. So dekat kriteria, kalau tengok sini ada kriteria kan. Dekat kriteria sini klik Perak. Type Perak. Type Perak dekat kriteria ni. Di bawah customer details. Okay. Macam mana nak run? Okay. Klik dekat design ni, dekat run. Ada tulis run ni. Nampak tak? So klik run. So akan dapat lah. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 customer dari Perak. Okay. Oh, tapi yang ni berulang sebab saya dah link. Sepatutnya saya tak payah link dulu tadi ya. Dia ulang balik customer yang sama ya. Sebab dalam sales detail tadi ada berulang. Okay. Saya ulang balik ya. Okay. Maknanya untuk the first one ni saya tak payah buat relationship dulu. Kalau tak nanti dia akan jadi macam tu. Okay, so first run query. Create query design. Saya ulang balik ya. Okay, so field. Saya masuk customer detail lah dulu ya. Saya tak link dulu sebabnya kan kalau saya link dia akan jadi lain. Saya link untuk yang the next one. So yang ni pun saya tak payah masuk dulu kot. Dia dah masuk pula dah ya. Sekejap. Saya buat balik. Okay, create query design. Saya masukkan customer detail saja sebab dia nak customer detail saja. Okay, so masukkan customer detail, masukkan customer ID, masukkan customer phone. Okay, sini sorry. Ini masukkan customer ID, masukkan customer name, masukkan customer phone, masukkan state. Kemudian dekat kriteria letak Perak. Kemudian run. Bila run dia akan keluar yang ni lah. So ada 3 customer daripada Perak, Wahab, Wahid dan Wahub. Okay. Kemudian save.
Okay, save nama dia, tapi nama dia sebagai Perak Customer. Perak Customer. Save. Okay, so ada dekat sini query. Kita ada table tadi. Kalau saya pangkal balik ni. Okay, kita ada customer detail untuk table dengan seal detail. Query kita ada Perak Customer, kita dah buat tadi. Kemudian kita ada form, customer detail dan sales detail. Okay, next kita nak create another query design. Yang ni apa? Customer ID, customer name, item name and unit price. Okay, save the query as customer sale. Okay, yang ni dia gabungan dua-dua table. So saya akan buat link tadi lah. Okay, saya masukkan customer detail dan juga sales detail dan kemudian saya link customer ID dengan customer ID. So saya buat relationship. Okay, apa yang dia nak? Dia nak customer ID. Kalau tengok second ni, dia nak customer ID, customer name, item name and unit price. Okay, customer ID, customer name, item name and unit price. Okay, so saya buatlah. The first one, customer name, kan customer name yang ni ya, customer name. Table dalam table customer name lah. Okay, next one is the first one is customer ID, sorry. Ya, customer ID tu customer ID, kemudian customer name, kemudian dia nak, kalau tengok sini customer ID dalam customer details table, customer name dalam customer details table, kemudian dia nak item name. Okay, so item name dalam sales detail, maksudnya dua table lah kan. So yang ni kita kena buat relationship, kalau tak dia tak boleh detect item name, kemudian apa ni, customer ID, customer name, item name and unit price. So unit price satu lagi unit price. Okay, made by customer. Okay, kemudian run. Okay, so dapatlah customer name, customer item name dan unit price. Dan kemudian kita save. Save sebagai customer sales. Customer sales. Okay, so save. So dah ada dua queries ya. Dah ada dua queries. Okay, next. Saya tutup dulu pangkal ya. Okay, so we have two tables, two queries and two form. Queries ni nak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Okay, so the next one, next queries, create query design sama juga tadi ya. Kita ada customer detail, kita ada customer sales detail. So linkkan customer ID dengan customer ID dalam sales detail ya. Okay, so the third one is the information of customer ID. Dia nak customer ID. Kemudian customer name, kemudian item name of customer purchase hall room set. So item name, kemudian okay, macam mana kita nak tahu item name? Item name banyak kan? Dia kata based on hall room set. Maksudnya kita tengok hall room set macam mana dia buat? Hall room set based on H kan? Kalau tengok balik soalan tadi ya. Kalau tengok hall room set, dia start dengan ya, the following are the details of furniture sold to customers. There are 4 categories of furniture which are hall room H. Maksudnya ni lah untuk H. Hall room untuk H. Maksudnya kita kena masuk juga item number untuk kita buat dia punya queries. Kalau tak, macam mana kita nak tahu dia hall room kan? Kita nak specify. Maksudnya H01, H02 and H03. Okay, so the next criteria will be item number. Okay, tapi untuk customer ID kita show, untuk customer name kita show, untuk item name show, untuk item number tak.
kita tak show, not showing. Kenapa? Sebab soalan minta 3 ni je. Kita buat item number ni untuk apa? Untuk kriteria. Kriteria apa? Kita nak dikeluarkan H01 or H02 or H03. Kita guna or right? Okay. Maksudnya untuk kita nak customer ID, customer name, item name. Item number ni kita tak payah tunjuk. Kalau awak tunjuk apa jadi? Kalau tunjuk otomatis lah sebab soalan kata jangan tunjuk kan. Awak dia nak 3 tu je, jangan tunjuk. So item number ni kita buat sebagai untuk run query, kita nak filter. Okay, so H1 or H02 or H03. Bila kita run, dia akan keluar yang ni lah. So Fasid, Ahmad Albab, Wahid dan Wahub, 3 je. Okay, kemudian save. Save sebagai okay, sekali lagi ya. Kalau awak nak tengok balik query tadi, kita tengok design view. Sorry, tak apa, okay, save dulu ya. Hilang belakang. Okay, save nama dia. All room set. All room set. So this we save as all room set. Okay. So kita ada 3 lah. Kita ada all room set, kita ada customer sales, kita ada perak customer. Okay. Okay, next. Okay, kalau tadi, let's say kita tunjukkan dia punya item number ni apa ya. Kita klik, bila run, dia akan tunjuklah item number H02, H03, H01. Tapi untuk soalan ni dia tak nak kan. Sebab tu saya bila kita tengok balik design view tadi ya. Tengok design view tadi balik, saya untick yang ni ya. Untick yang ni, bila run, tu tak keluar lah yang satu tadi ya. Boleh faham ya? Jadi kalau awak nak tunjuk, boleh juga, tapi foto markah lah sebab soalan tak minta ya. Soalan tak minta. So make sure you untick this one. If your query is like this, then saya akan foto markah lah sebab keluar item number. Okay. Sebab dia tak minta item number kan. Walaupun item number ni nak tunjukkan yang tu ialah whole room set. Boleh ya? Okay. So jangan tunjuk. Saya pangkal lah. So no tak save. Whole room set tadi yang ni lah. Okay, so the next query will be kalau tengok sini ya, bila saya start query sebab dah banyak queries ya, dia keluar queries juga. So make sure awak klik kat table lah. Kita nak link table ya, bukan queries ya. So table 1, table customer detail and table sales details. Don't forget to link customer ID. Okay, next will be tadi whole room set, bedroom set ya. Bedroom set, dia nak customer ID, customer name and item yang sama ya. Dia nak customer ID, customer name dan item name ya. Item name. Tapi item number kita nak juga sebab ni kita nak buat filter ya. So filter dia apa? Bedroom set B01, B02 kot. Bedroom set B01, B02 and B03. So B01 or B02 or B03. Okay. So try run. Design. Run dekat design. Tekan design. Run. Keluar tapi ni salah lah sebab item number dia keluar kan. Sepatutnya item number tak keluar ya. So pergi balik dekat right click. Pergi dekat design view. So untick yang ni. Okay, untick, run balik. So keluar yang ni dan save. Save sebagai bedroom set. Ada soalan ke tekan ni? Okey ke?
Awak kena buat tau sebenarnya, sebab awak tengok je ni awak tak nampak sebenarnya. Okay, next saya habiskan ya kitchen set. Saya habiskan satu lagi kitchen set. Create redesign kitchen set customer ID. No, sorry, masukkan dulu ya. Masukkan table dulu, saya pun kadang-kadang lupa ya. Dah lama tak buat, lupa. Okay, so customer ID, link to customer ID. So this one is customer ID, kemudian customer name, kemudian item name, dan kita nak item number. So untick item number sebab kita tak nak ya, kita hanya nak 3 tu je ya. Okay, next is the kitchen set K01 and K02. K01 and K02. K01 or K02. Kalau apa asal saya tak buat huruf besar huruf kecil sebab dia tak case sensitif. Maksudnya kalau huruf kecil huruf besar tak apa. Jangan salah eja. Salah eja dia tak boleh ya. Bila run dapat 2 lah. Wahab dan Wahid. Okay, Wahab dan Wahid yang beli ya. Okay, so save as apa tadi, kitchen set. Save as kitchen set. Okay. So kitchen set. Okay. Okay, and the last one. The last one will be, saya tengok balik lah. Design view. Tukar kedai, malas nak buat. Okay. The last one will be, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, the last one. The information of customer ID. Okay, customer ID ada, dah betul. Customer name ada, dah betul. Kemudian customer ID, customer name. And then item name of customer who bought furniture. Okay, item name who bought furniture with the price between 200 and 700. Okay, save the query as sales 200. Okay, sekarang ni dia punya filter bukan lagi item number tapi unit price ya. Unit price. Unit price apa dia? Between ya. Between. So 200 between type ya. Between 200 and kalau tengok soalannya paling tak ada yang tak. Okay ni ya. So saya nak buat yang ni ya. The customer who bought furniture with price between 200 and 700. So saya punya filter will be, saya punya kriteria kriteria between 200 and 700 lah. Between 200 and 700. Okay, so dia tak nak price ya. So boleh run. Keluar lain ni. Kalau awak tak confident, tengok balik design view. Take juga yang ni. Bila run, dia akan keluar lah. Price between 200 and 700 kan. So ada dekat situ. Okay. Tapi untuk query ni, the information dia nak apa? The information of customer ID, customer name and item name of customer who bought furniture with the price between 200 and 700. Okay. So pada saya unit price ada pun tak apa lah kot ya, sebab kalau tak susah juga kan, macam mana nak tahu. Okay, saya biar je lah ya, saya biar yang ni. Okay, so yang ni save as. Dah dia save sebagai kitchen set pula. Alamak, patutnya tadi saya tukar dulu yang rename ya. Silap. Okay, macam mana nak buat ya. Tak apa, saya buat lagi ya. Dan set tadi dah keluar, dia dah tukar ya, kita apa, saya rename lah. Saya rename ni ya. Rename tadi apa nama dia, save as query as sales RM200 to RM700. Saya tukar nama dia ya. Okay, so saya buat query yang tadi balik lah, sebab dah saya ter-override. So saya create balik. Ingatkan boleh, rupanya tak boleh. Kena tak boleh shortcut juga, kena buat satu ya. Aduh, malas hati. Okay, never mind.
So saya buat yang tadi kitchen set tadi sebab saya dah terundo tadi ya. Okay. So customer ID, customer name dan item name ya. Item name. Kemudian kita filter sebagai item number. Item number tadi kita untick apa dia punya key K01 or K02 ya. K01 or K02. Okey, bila run apa yang ni save sebagai kitchen set. Kitchen set. Okey. So siap. Kita dah ada table, queries and form. Okey. Kalau tengok soalan tadi, kita dah buat table, dah buat queries, dah buat form pun dah buat. Okey, last one. Kita nak buat report. Okey, dah dapat semua markah tadi ya. InsyaAllah dapat dah kot. Okey, last one, create report. Macam mana nak create report? Pergi dekat create lah. Dekat create apa report lah. Create report. Okey, report of what? Kita akan buat bedroom set lah. Based on bedroom set dia. Kita buat bedroom set ni. Bedroom set, customer sales. Buka dulu ya. Bedroom set. Okey, kemudian kita nak create report. Create report. Okey. Sales. Kemudian kita create report untuk tadi dah sales dah buat. Save dulu. Save. Okey. So keluar report bawah ni satu ya. Okay, saya tutup dulu. Sales ni dah buat. Perak customer. Create report. Okey, dia buat report untuk perak customer. Right click dekat perak customer ni, save. Okey, so ada report untuk perak customer, dah ada dua ya. So, saya tutup dulu untuk perak customer. Okey, kitchen set, saya create report. Create report untuk kitchen set. Okey, so keluar yang ni. So saya save, jangan lupa save. Kalau tak, dia tak keluar ya. Make sure dekat belah kiri ni dalam report ni keluar ya, sini ya. Okey, so ada kitchen set, perak customer dengan sales. So kitchen set saya tutup. Hall room set, dia nak report semua sekali kan tadi kan? Semua sekali kan? Report for queries in the above, maksudnya ada 6 lah, ada 6 report ya. Okay, so you create report. Okay, dah keluar. Save. Okay. And then customer sales. That's one create report. Okay, customer sales. Right click, save. Okay, customer sales ada. Tutup. And the last one, bedroom set. Create report. Then save. Okay. Okay, ada soalan tak? Do you have any question? Ya, saya ada telefon sekejap ya. Hello, saya. Okay, sorry, pos laju datang pula. Aduh, time-time ni dah datang pun. Duduk kat rumah ni dah jadinya macam-macam ya. Okay, so do you have any question? So kita dah habis ya. Kita dah habis yang ni. Masuk rakaman tu sabar je lah. So apa yang aku perlu buat yang ni lah. So table tadi. Kalau bukan kan, table ada table customer detail, ada sales detail, kemudian ada queries kita buat tadi kan. So kita dah buat queries, kemudian form kita pun dah buat tadi, okay. Kemudian kita ada report, last one, okay. So semua ni dan save as your name dan submit kepada kepada saya lah, okay.
Macam tu je. Tak ada tak ada problem kot. Okay, do you have any question before I end the class? Itu je. Benda ni awak kena buat, saya cadangkan bila awak nak buat nanti awak tengok balik lah. Awak tengok balik video ni dan awak buat. Ataupun pada siapa yang biasa dengan Microsoft Excel, rasanya insyaAllah tak ada masalah kot. Tak ada masalah insyaAllah. Submit using email, tak pasti. Nanti masa test saya akan bagi tahu macam mana. Rasanya kita guna Google Form rasanya. Kita akan, bukan Google Form, kita guna Google Classroom. Awak submit through Google Classroom. Soalan saya bagi dekat Google Classroom, awak buat, kemudian awak submit balik dekat Google Classroom. Biasanya macam tu. Saya tak pasti untuk SEM ni macam mana. Nanti saya akan maklumkan kemudian. Yang penting awak tahu buat tu, yang tu paling penting. Nak submit tu kemudian kita cerita kemudian. Okay, so saya end stop recording. Panjang sangat. Nak stop recording tak reti. Dah lama tak buat. Okay, stop recording.